जयपुर निर्वाचन मंडली सदा सर्वदा मीडियार केन्द्रबिंदु थाए ताहा हेउ राजनीति रे आओ बा अन्य कौनसी कार्य रे। एही बीजेपुर राजनीति को वर्तमान बीजेपुर राजनीति जो भली भाव चली दृष्टि आगे रखी बरगढ़ जिला बीजेपुर निर्वाचन मंडल रे उभा होइचंती जणे युवा प्रतिभा जी कि यही निर्वाचन मंडल कौन रही दुख सुख एवं कहीं निर्वाचन यही निर्वाचन मैदान को राजनीति को कहीं से पदार्पण कले एहारी उपरे सीधा सलख तांकरी सहित आलोचना करिबा। से होचंती बीजेपुर निर्वाचन मंडली जड़े युवा प्रतिभा जड़े युवा नेता एवं से जड़े दलित परिवार रु आसिकी राजनीति रे पाद देइछंती। से होचंती बीजेपुर निर्वाचन मंडली प्रमोद छतर। आसंतु तांको स्वागत करिबा आमर एही कार्यक्रम रे एवं तांको सहित आलोचना करिबा कौन रही तांकर एजेंडा बीजेपुर निर्वाचन मंडली रे कहीं से निर्वाचन मैदान को ओह्लाइबा को मनस्थ करचंती सीधा सलख तांकरी प्रतिक्रिया नेबा। आसंतु तांकरी ठारू तांकरी मोहर सुनिबा। आपन को आम कार्यक्रम को स्वागत। आपण कहीं एही बीजेपुर निर्वाचन मंडली रे निर्वाचन रे पाद देवा को मनस्थ कले। देखो प्रमोद छतर युवनेता बीजेपुर निर्वाचन मंडली होची ओडिशार 147 विधानसभा अन्यतम। ये विधानसभा होची अवहेलित निष्पेषित एवं चाषी पाई गरीब पाई बेकार पाई अणदेखा विधानसभा। तो मुझे देखिले बीजेपुर विधानसभा रे बहुत विधायक गले मंत्री गले अनेक मोर बंधु माने गले किंतु बीजेपुर निर्वाचन मंडली चाषीर विकास होनी बेकार विकास होनी गरीब विकास होनी ये सब को देखी मो निजे को मो तांकर जनता सेवा करने बीजेपुर निर्वाचन मंडल जनता जनार्दन आशीर्वाद को नहीं तांकर सेवा करने मो राजनीति को आसी। और राजनीति करने को हेले कि सेवा करने को हेले गोटे निश्चित भाव में प्लाटफर्म दरकार। तो सेटिपाई मो बीजेपुर विधानसभा रे मो जनता सेवा करने तांकर अधूरा स्वप्न को साकार करने जनता आशीर्वाद नहीं मो निर्वाचन मैदान को बीजेपुर विधानसभा सेवा करने आसी। आपण जन दलित परिवार रु आछंती एहा आपण को केते सफल करिवो बोली आपण भाबुचंती? निश्चित सफल करिवो। बीजेपुर विधानसभा 1960 माने स्वाधीन भारतर परे 1960 रु 70 10 वर्ष एटू अनुसूचित जाति संरक्षण सीट थिला। सेठी आमर दलित विधायक मध्य थिले। तो से एबे जनसाधारण समस्ते चाहूँगी गोटे क्लीन लोक दरकार युव नेतृत्व दरकार जे कि आम मान को सहयोग कर सेवा कर तार व्यक्तित्व दरकार। तो तेणुक मु आशा कर निश्चित भाव में बीजेपुर विधानसभा हूँ गोटे शांतशिष्ट जनता जनार्दन माने तांकर विधानसभा एवं समस्त आशीर्वाद स्नेह भरा प्रेम मोर अच्छी तांकर आशीर्वाद अच्छी। और बीजेपुर विधानसभा को मो संगठन करी निश्चित भाव में आगामी दिन रे मो सफल हेबे बोली मो मन करूची। आपण को हमर अंतिम प्रश्न आपण कहीं राजनीति को पदार्पण देवा पाई मन इच्छा कले एवं कहा द्वारा आपण अनुप्राणित होइचंती? राजनीति करिबा गोटे मोर प्रथम रुचि थिला। मो जेते बेले बिरमाल स्कूल रे माने हाई स्कूल पढ़ुली सेते बेले हमर मो गुरु कहले भी अत्युक्त हेबो नाही। वर्तमान से विजु जनता दल रे अछंती श्रीमान गौरहरि मिश्र ए तांकर भाषण मो सब बोले सुनिबा को जाए एंते गोटे समय भी खाई बेले गले आसला परे मोर गुरु मोर मास्टर मते पिटुतिले। तो सेठी मो राजनीति देखिले जे मो एमिति मो भी दिने
ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବି ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବି ବୋଲି ଭାବିଲି। ତ ଦେଖୁଛି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଦିନ ମୋର ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ିଲି ତାପରେ ବିଜେପୁର ବିଧାନସଭା ଦେଖୁଛି ବହୁତ ଅବହେଳିତ ଅଛି। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହିଁ, ଆଉ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସେଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ମୋର ନିଜେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଲି ଏବଂ ମୁଁ ବି ଜନତାଙ୍କ ସେବା କରିବି, ଯଦି ଜନତାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ହେବ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୁଁ ସେବା କରିବି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହେଲି, ମୁଁ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରମୋଦ ଛତର। ଇଏ ଥିଲେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଣେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ତଥା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ନେତା ପ୍ରମୋଦ ଛତର। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, କାହିଁକିନା ଆମ ସହିତ ଆସିକି ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ କହିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦୁଃଖ ଅଛି, ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ଏଠି ପୂର୍ବରୁ ଦଳିତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଦେଖିବା କଥା ଏଠିକି ସେ ଜଣେ ଦଳିତ ପରିବାରରୁ ଆସିକି ଜଣେ ଗାଁ ଗହଳିରୁ ଆସି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛି, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ଦେଖି ନିଜ ମନରେ ସେ ଦୃଢ଼ ହେଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଓହ୍ଲାଇବେ ଏବଂ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ କାମନା କରିବା କି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପ୍ରମୋଦ ଛତର ବାବୁ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ବିଧାୟକ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜେପୁରବାସୀଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସବୁବେଳେ ଉନ୍ନତି କରନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମାଙ୍କ ଠାରେ କାମନା। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ସହିତ ମୁଁ ଆଶିଷ କୁମାର ଭୋଇ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା 24।